समस्ते जानी अति सुपरिचित अर्गस न्यूज जो चैनल गोपाल भाई जो भागवत कथा समस्ते टीवी अर्गस टीवी रे देखि शुणी जानी मो गोपाल भाई को अनुरोध करी कि दीप प्रज्वलन करने माँ मैंने ये कथा हूँ नहीं बापा मैंने बसीजे समस्ते बस जातु दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति हरते पापम संध्यादीप नमस्तुते ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम शांतिः 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 ओम। जागो है जागो है जागो है जागो
हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। दिव्यात्मन आमे समस्ते आज आम सम्मुखे आमर सद्गुरु को पाई आज आम महान पवित्र हो जाइए। आज आम जो सौभाग्य प्राप्त करिछे सेतिपाई ए महालुंडा ग्राम ढेंकानाल जिला सर्वोपरि राज्य देश विश्व आज धन्य। आज से सद्गुरुंकर विषय रे सम्यक सूचना देवी आमे माने समस्ते निरवतार सहित श्रवण करिवे। विश्वनियंता प्रभु परमेश्वरंक वैचित्रमय जगत मध्यरे तांकर लीला वैचित्र्य अत्यंत गरियान ओ गारिमामय मध्य होई प्रतिभात होई थाए। संसार रे सामाजिक मनुष्य मानंकु दिव्य मार्ग प्रदर्शन सह शांति ओ आनंदर प्रतिष्ठा पाई जगत नियामक परम पुरुष केतेबेले मत्स्य कृम वराह राम कृष्ण आदि अवतार पुरुष भावे ए धरा पृष्ठ रे अवतरित होई थांती तो केतेबेले शंकर नानक कबीर अच्युत बलराम जशोवंत अनंत जगन्नाथ आदि गुरु स्वरूप रे आविर्भाव होई थांती। एई प्रेक्षापटरे आदि आम मानक गहन रे जो आध्यात्मिक दिव्य पुरुष उपस्थित होई अछंती से हेउछंती परमहंस श्रीमद बाबा बलिया। आध्यात्मिक दिव्यता स्फुरतार से हेउछंती मूर्तिमान श्री विग्रह। 1954 मसीहा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि बसंत स्नात वसुधारे पिता सचिदानंद ओ माता बसंत देवी कुलमंडन करी धरावतरण करथिले दिव्य शिशु विचित्रानंद। शैशवरे बाल्य चपलता परिवर्ते बालक विचित्रानंदंक मध्यरे थिला प्रौढ़त्वर स्थित प्रज्ञ मानसिकता। पुस्तकर विद्या बदलरे ब्रह्म विद्या निष्पात थिले से दिनर विचित्रानंद ओ आजिर श्रीमद बाबा बलिया। मात्र 17 वर्ष बयसरे 1974 मसीहा माता अग्नि उत्सवरे गत्याग करी सत्यर तुरी नादन करिथिले बालक विचित्रानंद। दीक्षा गुरु बुलाराम दासंक ठारू दीक्षा प्राप्त होइथिले बाबा बलराम दास। 1971 मसीहारे श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिंहद्वार अरुणस्तंभ निकटरे बलिया बलिया संबोधन करी डाकिबा परे निज नाम रे बलराम दास परिवर्ते केवल बलिया भावे से उल्लिखित करिथांती। दुई थर निर्विकल्प समाधि प्राप्त करी दिव्य ब्रह्म स्पर्श लाभ करी पुनः प्रत्यावर्तन करिथिबा से हेउछंती भारत वर्षर
ଅନନ୍ୟ ଯୋଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଭୋକିଲା ମଣିଷର ଭୋକ, ଗରିବର ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟ ମଣିଷର କ୍ଷୀଣ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀର ନ ଢାଳି କୌଣସି ରୋଗୀ ବା ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କର। ବାସ୍ତବ ଶିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମକୁ କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳ। ପରିବାର ହିଁ ବାସ୍ତବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ପରିବେଶ ହିଁ କୈଳାସର ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସଚେତନଶୀଳ ମଣିଷ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବେ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୁପରିଚିତ। ବିଧବା ମା ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ଆଦୌ ନୁହଁ। ଏ ବିପ୍ଳବ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପତିହରା ମାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସହଭାଗିତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ମହାନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ସଚେତନର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ସକଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। जाऊँ सब कितना बुद्धेश्वर ठाकुर मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बड़िया प्रणाम जगतरनाथ जगन्नाथ इष्टदेव जगतरनाथ जगन्नाथ सत्यनंदन को विनम्र प्रणाम सहित आश्रम आसिवा प्रति बड़ भाई प्रणाम प्रति अनंत बड़िया सेवा संघर सहित प्रति श्रोतामान नर नारायण रूप प्रणाम बड़ सौभाग्य कथा आम बहुत थर पूर्व शुणीचे बहुत थर पूर्व आम एक आम आलोचना विषय आसी कूल पवित्रम जननी
बेले बेले कूल पवित्र हो जाए जननी कृतार्थ हो जाए এবং সেই জননী জন্মভূমি আজি आम अंचल महाबृंदा ग्रामवासी बृंद मान से निदर्शन लिखिं कहीं जितेबले गुरुंकर अदाचित कृपा हुए से गुरुंकर दर्शन कि आपड़ी जेहतु ये गोटे जगन्नाथ प्रांगण गोटे कथा गोटे आलोचना एवं भल कथा शुणवार सौभाग्य आमको मिली मो माँ मान बापा मान देखु जगतरनाथ जगन्नाथ जितेबले नीलमाधव रूप में प्रथम पूजा पाऊली से देखु नथिले मात्र जड़े देखुले जहाँ नाम था विश्वास से जगतरनाथ जगन्नाथ जन देवता भाव परिचित थे जड़े माने जड़े ही पूजा करते द्वितीय लोक की पूजा करते जिते नीलमाधव ठाकुर जो जगन्नाथ रूप परिचित है श्रीमंदिर में पूजा पाई देखो बापा माँ मैंने से ठाकुर कौन है ना जनदेवता माने गणदेवता भाव पूजा कले माने अनेक लोक माने जगन्नाथ पूजा कले पुणी एमती एक समय आसला जो जगतरनाथ जगन्नाथ जनदेवता थे माने जड़े पूजा करते गणदेवता लोक मैंने पूजा कले एमती एक समय आसला से जगतरनाथ जगन्नाथ भारत वर्ष विभिन्न राज्य केतबले आसिकी जाने तुलसीदास आसिक पहुँची गले पुरी तो केतबे आसिक अनेक महापुरुष मान आसिक पहुँची गले से जगतरनाथ जगन्नाथ राष्ट्र देवता भाव पूजा पाई कि पुणी समय आगे बढ़ी चलला से ठाकुर आम रहीगले ठाकुर पुणी कौटी गले ना देश विदेश पर्यंत विभिन्न देश मान बर्तमान आम देखुचे 200 ऊर्ध्व देश मान रथयात्रा माने ठाकुर विश्व देवता भाव पूजा पाई ये कहबार उद्देश्य आप जे आमे आमे जहाँ तो पाखु आज आमे भल कथा शुणा समस्त एकत्रित होइछे जो गुरुदेव को आमे आज प्राप्त होइछे पाखरे पाई समय क्रमे से भी दिले अरिलो जगतसिंहपुर अरिलो ग्राम भीतर ही दिले माने मात्र जड़े दी जन एमान भीतर पूजा पाउले समय क्रमे राज्य जानिला समय क्रमे देश जानिला आउ परिशेष आपण माने देखुथिबे विश्व प्रेमी बलिया पद्मश्री पाइबा परे आज विश्व प्रेमी बलिया भावरे आज विश्वर विभिन्न देश मानकर मध्य बाबांकर वार्ता पहुंचुची बोल आनंद कबार किंतु गोटे कथा मो माँ मान बापा मान कहि जे आमे तांको पाइछे तांकर कथामृत श्रवण करुछे ये हूँ आम गोटे सौभाग्यर कथा कारण ए अंचल को ए गाँव को पूर्व थे आसी से आसबार अनेक गुरुंकर मंत्र नहीं से बाबा प्रति एत व्याकुलता से सृष्टि है ना बाबा निजे आसिक पहुँचे आपण मान पाखे से तो महापुरुष मान मुझे से ही राइज को नहीं जाओ तुम प्रेम बोझे बांधी मुझे से ही राइज को नहीं जाओ तुम प्रेम बोझे बांधी मानो माया
ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଏଇ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ସେହି ବାଟରେ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସ ଆମେ ସେଇ ଭଲ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କ ଠାରୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କବାର शून्यं शून्यं महाशून्यं शून्यमध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति सज्योति भगवानय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रीडाञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र महालुंडा ग्रामर ये पवित्र ग्रामर इष्टदेव प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ ही जगतर नाथ। आमे तांकु महालुंडा रे पूजा करुचे। से जगतर नाथ हेले भी जोटी से पूजा पाती से पूजा से श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम को जाए। आमर प्रति निवेदन एक आमर अनुभव रे अच्छे। ये अंचल रे बहुत दिन तले जो शिव अछंती कुंडेश्वर महादेव पाखु गोटे घंटा कि 1.5 घंटा पे आसीली एवं कौन गोटे कही तापरे फेरी जाई। सेतेबेले पिला मानकर कौन सब चैत पर्व हुओ से माने करुथिले। नाटक सब रास्ता रास्ता होउथला। एमती गोटे समय आसिक फेरी जाई। ये गाँ सहित मोर संपर्क अति निबिड़। तार कारण होउची जेमती आमर गोपाल कहूथिले दिने जगन्नाथ थिले जन देवता तापरे हेले गण देवता आज से हेले विश्वदेव। यही गाँव पुओटी आज भी आश्रम बाबाजी अच्छी एवं से होउचंती मो निजर व्यक्तिगत पाक सेवक। तांकु कई रोसैया कहते पाक सेवक। तांकु अनेक माँ बोली डाक। तेबे ता गाँ को बलिया दिके आसू ये तार भितरी उद्देश्य बहुत दिन थिला। एवं ये गाँ टी जतबेले मु देखी ये गाँ को प्रवेश करी कीर्तनिया मानकर सदा देखी। गाँर प्रत्येक लोक मानक मुखरे बलिया प्रति भक्ति सदा ताकू सब लक्ष्य करी। तेणु ये गाँ को आसवा
ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ମୋତେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଲକୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ରାତି ହଉ 2 ରାତି ହଉ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିକିରି ଆସିବା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳାଇଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଛି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମହାଦେବଂ ମହାତ୍ମାନଂ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାପଂ ହରଂ ଦେବ ମଙ୍କାରାୟ। ଏବଂ ଏଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ବଣଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବଣର ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥୀ ହରେ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ये ढेंकानाल जिला जोठी रही कपिलास तीर्थ एवं अनेक अनेक तीर्थ यही ढेंका सप्त सज्जा ये सब रही अनुगुण रही। अनुगुण जदिव वर्तमान स्वतंत्र जिला है जगन्नाथंकर मंदिर बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर से रही। आमर ये ढेंकानाल जिले में जो महिमा गोस्वामी तपोभूमि आज भी अच्छी। आज बहु बाबाजी माने सेठी साधन भजन करुचंती। तेणु ये ढेंकानाल पवित्र ढेंकानाल, ये हिंदोल पवित्र हिंदोल। मु हिंदोल को भी आसी, रासोल को आसी, कुंडेश्वर पाखक आसी, कि बहुत दिन सब हो गला। आउ से सब केमिति आई कौन कहली कौन नहीं से सब मोर मनरे आउ नहीं। आज पचारिली जे आमे कोउटिकी जीवा, से गाँ नाटी कौन पिला माने कहले महालुंडा। मुझे अच्छा अच्छा नरी गाँ को जीवा, महालुंडा ग्राम को जीवा। आमे कौन से कार्यक्रम होउची ये पर्यंत भी मु जानी नथिली। आपण माने ये गाँव रे गोटे नाम यज्ञ करुछन, काली पर्यंत ये नाम यज्ञटी रहिबो। मु ये बाटरे देखिली नामकुंज बा आमर आश्रमर कीर्तनिया माने एदिके आइछन। आपण मानकर एते श्रद्धा। गीता सब बेले कहउचंती दुनिया रे प्रकृत रे बड़ किए, बड़ होउचंती श्रद्धा। मनीष जीवन रे अनेक मार्ग अच्छी, एमती साधन कर, सेमती भजन कर, सेमती पूजन कर, एमती कीर्तन कर, किंतु प्रकृत रे श्रेष्ठ साधन होउची श्रद्धा। यही श्रद्धा शब्द रु आसिले राधा। गीता कहिले तुम्हें
ମୋ କୃପା ପାଇବ କେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଥା କହୁଥିଲେ ସିଏ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦେବତା ଥିଲେ ନୀଳମାଧବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇନଥିଲା। ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେଇ ସିଏ ପୁଣି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯାକେ ଯିବାନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବା ନୀଳକନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନୋର ଥିଲ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଥିଲ ଖବର କଥା ଘୋର ମନେ ଯାକୁ 6 ବର୍ଷ ମୋର ବୋଲ ଭାଇ ଦେଖ ତା ଦେବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଇ ତାକୁ 6 ବର୍ଷ ମୋର ବୋଲ ଭାଇ ଦେଖ ତା ଦେବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଇ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପୂଜା ଘେରେ ଆଜି ସେଦିନ କଥା ପଡ଼େ ଆଜି ସେଦିନ କଥା ପଡ଼େ ମନେ ଆଜି ସେଦିନ କଥା ପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ? ସେ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛୁ, ବହୁତ କଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଠୁଜେ ଯାର ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଠୁଜେ ଯାର ମୋ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରେ ସେଇ ଲୋକ ଜାଣେ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଖାଲି ବସିବ ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୋପୀମାନେ, ସେ ଗୋପୀ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। କାହିଁ ନାହିଁ କେହି ବାୟାଣୀ ଲଳିତା
तथापि बजान्ति वीणा से कौन से श्रद्धार पूजा से श्रद्धार अविता आपण देखिए त्रेतया जुगरे सबरी से खटा फल कोटा मीठा फल कोटा ताकू चाकिगिरी प्रभु राम को खुआउला राम को कौन फल मिलू नथिला सबरी उचिष्ट को से खाऊले उचिष्ट भी नुहे सी हूँ ठाकुर प्रसाद जीव को भुंजा की भुंज अंतरे जीव को वर्तमान आश्रमर सेवक गोपाल दास से तांकर विपद कहले केमिति कहले श्रद्धारे कहले तेणु शुणिया को भल लगे आमर जी प्रथम अभिभाषण दौले श्रीजुक्त राजीव लोचन नंद तांको कथा भी शुणिया को मत भारी भल लगुला तेज आपण कहे आप मैंने भावे आपण को कथा कहते तो आपको भल लगुव मुझे टाइप मनीषटा नु मु गोटे मनीष से श्रद्धार मनीष कंठरू भासी आसूला बलिया प्रति श्रद्धागुच्छ शब्द तेणु भल लगे यही देखु आम आसिलु आसला बेलू सब रेडी रही युवक माने जो युवक मान मु आज भी बुलूची सारा भारत खरा मानु नहीं वर्षा मानु नहीं शीत मानु नहीं आज भी भारत वर्ष बुलूची जदियो भारत बाहर को जाऊ नहीं ऑनलाइन रे विभिन्न देश रे मु कथा कहूँ तेबे पिला माने एते बाटरू मु तो मंत्री नुह एमएलए नुह एमपी नुह किंतु मते कहीं एते बाटरू पाछड़ी आनिले जयध्वनि करके आनुले मु कौन भविष्य यदि एमएलए एमपी हेबी ना कौन ता भी नुह ताहा कौन श्रद्धा एवं कीर्तनिया मानकर कीर्तन कीर्तनिया कीर्तन ताकू उल्टे देले नर्तकी कीर्तन नर्तकी से माने जो कीर्तन करुले घंटुआल माने घंट वादन करुले माँ माने हुलुहुली पकाउले बाबू माने हरिबोल पकाउले ये सब कौन आमे कहबा हरिबोल हरिबोल एक हुलहुली दुई नाम तीन कीर्तन चारि एक दुई तीन चारि पांच छे किसी ना गोटे शब्द होची श्रद्धा एठी आपण माने कहीं आसी नेता निर्वाचन करने को आसी ना कथा निर्वाचन करने से कौ कथा हरि कथा भल कथा आस आमे भल कथा शुणिबा समस्त कहते कली जुगे लोक गुड़िक स्वार्थपर हो गले कहीं स्वार्थपर प्रमाण किसी ना जदि लोक गुड़िक स्वार्थपर ताले कथा शुणा भल कथा शुणा आज महालुंडा ग्राम एते जनता एकत्र होती
ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ଆସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସଭା। ଆମେ କହିଲେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରରେ, ହେଙ୍ଗୁଳାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଇଲା ଖଣିରେ, ଆଉ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇଠି ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହବ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନା ହୃଦୟନାଥ। ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଥାଅ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନା। ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଏଇ ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଆମ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମ ଅମୋକ୍ଷ ପିତୃପିତା ମାନେ ବା ମୋକ୍ଷ ପିତୃପିତା ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମ ହରି ନିନାଦକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେତ ଜଗତରେ ଯଦି ପ୍ରେତ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳୁଥିଲେ। ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲାବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ 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 श्रीराम 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 ये राम नाम करी पानी ढालुचंती सबुदिन। ये मन रखु मु शुणी ये अंचल भी दिने जंगल थिला। ये बहुत भालू हाथी सबू थिले, बाघ भी थिले, मृग भी थिले। आज किंतु से कई ना, से जंगल आज ना। तेबे से कुआ नष्ट कला कि यही मनीष। भगवान गीतार कहते अस्वस्थ सर्ववृक्षाण देवर्षिणांच नारद। हे अर्जुन, मु सबु गछ भितर अच्छी, किंतु गोटाए गछ होउची ओस्त गछ बा ताकू आमे अस्वस्थ गछ बोली कहूँ। से अस्वस्थ गछ को देखिबा जहा मते दर्शन करिबा सेया। विज्ञान कहिला, से प्रमाण करी कहिला जेते गछ अछि समस्ते बंचिबा पाई, मनीष को बंचिबा पाई अम्लजान रूपक अमृत दौचन। आम ठारू निर्गत अंगारकाम्ल रूपक विष को गछ नौ। किंतु अस्वस्थ वृक्ष सबुठारू बेसी अम्लजान दिए। तेणु मु अस्वस्थ वृक्ष। तेणु आम हिंदू परंपरा रे, सनातन धर्म रे
ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି, ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ 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 କହି ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୀତର ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି, ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ପଚାରିଲେ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ କହିଲ, ତାକୁ ସେ କହିପାରିବେନି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଜାଣି ନ ଜାଣି ତୁମ ହିଁ ଭଜନ୍ତି ଜାଣି ନ ଜାଣି ତୁମ ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ରୋଗ ହେଲା, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ, ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖିଲେ, ଔଷଧ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ଫଳ ପାଇବୁ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଫଳ ପାଇବୁ। ତା ମହିମା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଫଳ ପାଇବୁ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଫଳ ପାଇବୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହରି ନାମ ହରି କଥା ଇଏ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ମଠ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଯାଅ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇଠି ଚୂଣ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାଲୁଣ୍ଡା ବା ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ମଣିଷ, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ସେ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଗୋପାଳ କହୁଥିଲେ କୁଳ ପବିତ୍ରମ୍ ଜନନୀ କୁତାର୍ଥ ବସୁନ୍ଧରା ଧନ୍ୟା ଚତିଷ୍ଠ ଧନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥିତୋପି ପିତରପି ଧନ୍ୟା ଯେସାନ୍ କୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇଆ କଲେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଡାଇରୀରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଲା। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାଲୁଣ୍ଡାରେ ସତସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଆଡ଼ କୁଆଡ଼େ ପାଗ ପକେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବସିକିରି ନେଇକିରି ଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଫଳ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଏଇ ଫଳଟା ପୁଣି ପରଜନ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଫଳେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ କହିଲେ ଯିଏ ଦାଢ଼ି ବାଳ ଜଟା ଜୁଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ।
साधु कहले पिला माने मोर मने रखंतु प्रकृत रे साधु किए जे मद्य पिए ना गुटुका खाए ना ब्राउन सुगार खाए ना चरस खाए ना जुआ खेले ना असामाजिक स्थान को जाए ना सी होउचंती प्रकृत रे ये कथा वेद उपनिषद भी कहा है जे भद्र कथा शुणे भद्र कथा जहार मुख कहे जे भद्र भद्रं कन्ने भी शुणियाम देवा से भद्र लोकटी से होगी प्रकृत रे साधु आउ साधुर पोशाक पिंधि थी अभद्रामी काम करुथिबो ताहले अन्य को ठकुथिबो ताहले से केमिति साधु हो साधु जे मण पवन साधु जे तुलसीदास राम राम कही पानी दौरान हठात दिन देखिले गोटे छाया मूर्ति तांको आगे ठिया हला तुलसी ब्राह्मण कूल जन्म होते ब्रह्म विद्या भी जानी थे आ राम नाम श्रद्धा थिला तुलसी पचारे हे छाया मूर्ति प्रेत तू किए तू एति कहीं दिया से प्रेत कहूची प्रभु ये ठिया मुक्ति पाई तू कौन एपर्त मुक्ति पाइनु ना नाई मु मुक्ति पाइनी आज आज मोर ऑर्डर है विधाता पुरुष आदि आदेश नामा पठेले तुम्हें एतिकी दिन धरी राम नाम शुणिल एबे वर्तमान मो पाक आस तुलसी आश्चर्य राम नामर महिमा से उपलब्धि कले पहले अच्छा तुम्हें राम पाखक जीव मोर गोटे मागुणी से राम को मु केमिति जीवन रे देखिबी टिके मार्ग दे जा तो हसिला मु जदि रामंकर मार्ग दे पार आ मु कहीं आपण राम नाम को बजी शुणी था मार्ग दियंती गुरु गुरु को नम निब नर गुरु की नम निब गुरु कहले पुणी किए ठाकुर निगमानंद गोटे भाषा माता गुरु पिता गुरु ये दीटा गुरु माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय ज्ञान गुरु मोक्ष गुरु जय गुरु माता गुरु पिता जय गुरु तापर कहले धनी बोलो मानी बोलो जय गुरु जय बोलो मानी बोलो जय गुरु साधु बोलो जय गुरु बाबाजी बोलो सिद्ध बोलो
শৈব বলল জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু আরে তম ঘরে গোটিয়ে মা ଅଛି গোটিয়ে বাপা ଅଛି ତମ ଘରଟି ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ତମେ ଏବେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାକୁ ନର୍କ କରିବ ତା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମା ଆହା ଅଟେ ସେହି অটে সেই ସେଇଟା ସଦା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଛି ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କର ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ଇଏ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏରିଆ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛି କୈଳାସ ସମାନ ଅଟେ ଗଣେଶ कार्तिक देश प्रेमी सैनिक मानकर सेनापति केड़े बड़ पुओ कुंडेश्वर केड़े बड़ पुओ महान पुत्र आउ गोटे पुत्र होउचंदी गणेश लिहि काठिए पढ़िले गणेश्वर वेद विद्या ऋणिले तीनिपुर जो घरे विद्वान थिबे जो घरे सैनिक बा देशप्रेमी थिबे ये लाचुआ मिछुआ नुह प्रकृत देशप्रेमी जहाँ गोपबंधु भाषा भीम भई भाषा ताकू मूल्यांकन करा जाई मिशु मोर गोपबंधु कहले मिशु मोर दे ये देश देशवास मिशु मोर ये देश এই অবিভক্ত ঢেঙ্কানাଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ କଣ ଆମେ ହେଲୁ କଣ ନିଜକୁ ଆମେ ଆଗେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କେ জীবন आम कवि मान बहु पूर्व आम ऋषि माने सनातन धर्मर ऋषि माने
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମାନେ ସେ କହି ଉଠିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଏଟା କହିପାରିଥାନ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, କାହିଁ ଏ କଥାଟା କହିଲେନି? କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଦାୟ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ କଥା ସନାତନ ଧର୍ମ କହି। ଆଉ ତ ଅନେକ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଅୟୋବେତି ନିଜ ପରମ ଗଣନାଙ୍ଗ ଲଗୁଚେ ଦୋଷା ଉଦାର ଚୈତନାନ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଇଏ ପୃଥିବୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କହିଲେ ଉଠିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ଉଠ ଜାଗ। କାହିଁକି ଜାଗିବୁ? ପୁରସ୍ସ ଧାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଦୂରତ୍ୟା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ତତ୍କବୟ ବଦନ। ସେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଗ ଆଉ ଉଠ। ଆମେ ତା ନ କରି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମଦ ଦୋକାନ କରିବୁ, ଲୁଚି ଛପିକିରି ସିଗାରେଟ ପିଇବୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ ଖରାପ, ଖରାପ ହେଲେ ବି ପିଇବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଦ୍ୟ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରସ କ୍ଷୀର, ମାନେ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଆହୁରି ଅମୃତ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ନିଶା ଛାଡ଼, ଦେଶ ଗଢ଼। ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼, ପରିବାରକୁ ଗଠନ କର। ରାମଙ୍କ ଭାଇ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ନାଁକୁ ତାର ବଦଳେଇ ଦେବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ? ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀରାମ, ହନୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀରାମ ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ ଚରିତ୍ର, ସୁଚରିତ୍ର। ଏ ମଣିଷ ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅ। ଥିଲେ ଥାଉ ଧନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ପକେଇବେ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଭଜନ କରିବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୀର, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୀର, ଭଜନ କଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମା କିଏ ମୋର ବସି ରୋଷେଇ କରେ, ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା କରିବି, ଭାତ ରାନ୍ଧିବି, ଡାଲି କରିବି, ଲୁଣ ପକେଇବି, ହଳଦୀ ପକେଇବି, ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ? କରିବାକୁ ହବ। ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଚରିତ୍ର, ସୁଚରିତ୍ର। ତେବେ ଭରତ କିଏ? ଭକ୍ତି। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ତ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ
जदि भक्ति नहीं पानी गिलासे देले भी तार मूल्य किछि से भागवत कहते भक्ति रे प्रीति नहीं से काहू भक्ति रे भक्ति रे प्रीति ही नहीं भक्ति रे जदि प्रीति नहीं बहुटीए शाशु को खाइबा को डर टिके आंतरिकतार सहित दऊ स्वामी स्त्री की गोटे शाड़ी नब आंतरिकतार सहित दऊ पिला को पाठ पढ़ेब टिके श्रद्धायुक्त पिला मानकू शासन कर एवं स्नेह कर आगे स्नेह तापर शासन जोटी किछि दबा दबा नहीं किए मूर्ख है तो किए पंडित है किए बालुंगा है तो किए निशादी है किए असामाजिक लोक तेणु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर शत्रुघ्न जार शत्रु नांती जीवन में जी शत्रु तैयारी करी नांती से शत्रुघ्न समशत्रु उच्च मित्रे तथा मान अपमान आदा बर्तमान आपण गणिले ये चारिटा जिनस जदि आपण पाखे अच्छी कि आपण घरे अच्छी से घरटा वैकुंठ हम कि ना निश्चय हम तेरे सीता किए सीता कहले गंगा सीता शब्दर अर्थ लंगल सियार सीता माने कृषि सीता माने पवित्र आम ओडिया लोक कथारे माँ माने कहती गोटे पद बोल दबा धोरे भाई धो निजर मन को पवित्र कर शरीर को पवित्र कर कथा को पवित्र कर काम को पवित्र कर तुम्हें कौन भगवान भगवान बोले डाकुच भगवान तुम पाक दौड़ी दौड़ी के छुआ जिते कांदे छुआ जी बेगरे दौड़े माँ माँ कही दौड़े माँ ता ठारू 4 गुण बेगरे दौड़ी आसे सेमती माँ संतान पुओ झीर संपर्क जेमती भक्त भगवान संपर्क मध्य ठीक से ही पड़ी ये कौन गोटा हो कहीं तेणु हाँ धोरे बाई
ଧୌତ କର ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଧ୍ୟାନ କର ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଗୀତା କହିଲେ ହୃଦୟସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଭାଗବତ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନଳେ କିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କବଳ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗଲେ, ତେବେ ହନୁମାନ ଟିକିଏ ଆପଣ କେବେ ହନୁମାନର ମୁହଁ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ସେଦିନ କୋଉ ଲୋକଟି ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉଠେଇକି ଆଣିଦେଲା କ୍ୟାମେରାରେ, ଆଜି ଯେମିତି ଫୋନରେ ଉଠଉଛ ସେଟା ଫୋନ୍ ଆଗେ ଥିଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁତେ হরিব 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 বিনা স্বার্থরে ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ହରିବୋଲ ବି ପକେଇ ପାରିବାନି। ମୋର ତ କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ କାହିଁ ହରିବୋଲ ବୋଲିବି? ନା ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ହରିବ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ପାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ତାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ଅଭାବକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ହରିବ। ସତ୍ୟରେ ଠାକୁର ଆଇଥିଲେ ନରହରି ରୂପରେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଠାକୁର ରାମ ଆଉ ହନୁ ରୂପରେ ଆଇଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧା ହରି ରୂପରେ ଆଇଲେ, କଳିରେ ଗୌର ହରି ହରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ନୁମାହ ଲଘୁଜନ ମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କର। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ନନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦଦା ଜିମାଂ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କର। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏତିକି କହିଲେ ବି ହବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ବୋଧେ 12-13 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆୟୁଷ ଥିଲା। 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଯିବେ। ବାପ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସାଧୁମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁଅଟି ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ, ଯିଏ ସେବାତେ ଯିବ ତାକୁ ସେ ନମସ୍କାର କରିବ, ଆଉ କିଛି। ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଗର ପଡ଼ିଛି, ବହୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବି ଆସିଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବି ନମସ୍କାର କଲା। ସେ ଜାଣିନି ଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୋଲି।
ସିଏ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଥା। ଏହା କହିଦେଇ ଯୋଉ ଚାଲିଗଲେ ନାରଦ। ବାଟରେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? 12 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ କହିଦେଲି ଏତେ ଦିନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ଖାତା ଫାତା ଅଛି ସେଟା ଖେଳେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ପିତାମହ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ହେଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଏମିତି କହୁ କହୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହିନି, ପିଲାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ। ବିଷ୍ଣୁ ବି ହସିଲେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଶିବ ହସିଲେ, କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବ ହସିଲେ। ନାରଦ ଯାହା କହିଛ ତାହା ହିଁ ତୁମ କଥା ସାର୍ଥକ ହବ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲେ କି ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ? ତମେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ ତାତିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ଭଲ ହବ? ତମେ ମାନେ ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇଲ, ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲ, ତମକୁ ଯଦି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବୋଲି କହିବ, ତମର ଆୟୁଷ କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ? ତେଣୁ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହ, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ ହେଇଗଲା ନୁ। ମା କ'ଣ? ମାର ତ ବହୁତ ଅର୍ଥ। ମା ମମତା ମାୟାରେ ଗଢ଼ାଏ ସରି, ମା କୃପା ଲାଗି ଧନ୍ୟ ହେ। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ, କୁନ୍ତୀ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ତମେ ମତେ ଟିକେ ମା ବୋଲି ଡାକ। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜମାତା ଆପଣ ମୋର କେମିତି ମା ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଅଧିରଥଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପୁଅ? ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଛି ମା, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହୁଛି ବାପା ତୁ ଅଧିରଥର ପୁଅ ନୁହେଁ, ମୋର କୁମାରୀ ବୟସରେ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଲୋକ ନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖଟୁଲି ଭିତରେ ରଖି ଭସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଧିରଥ ତତେ ନେଇକିରି ସେ ନିସନ୍ତାନୀ ଥିଲେ, ତତେ ପାଳିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ମା। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯିଏ ପାଳିଛି ସେଇ ହଉଛି ମୋର ମା। ନା ନା ସେ ବି ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଇଏ ଯେତେ ମା ମା ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ବିଳମ୍ବ କରି କରି ଚାଲିଲେ, ଶେଷରେ ସହିପାରିଲେନି, ମାର ଆକୁଳ ବେଦନାକୁ ସହିପାରିଲେ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣ, ମା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି
अम्बिके अम्बालिके नमानयति थरे माँ हूँ एकाक्षर माँ तुम्हें ममतार सीमा हीन सागर माँ तुम्हें आम पाई देवतार सीमा माँ बहुत तुम पर रागी थे डाकिल माँ जब डाक माँ टे पछुक अनेब जिते कांदिक संतान कह माँ तू मो पर रागिचु कि पितामह भीष्म गंगा कूल को गले माँ माँ बोली जिते डाकिले गंगा जवाब देले फेरी आसला बेलू देखिले महाभारत युद्ध क्षेत्र गोटे पार्श्व गंगा माँ से जगता को सजाड़ू माने अलिया को सफा कर भीष्म ठिया देखिले से कहले माँ माँ अनेले कहले माँ प्रणाम ग्रहण करंतु मु जाइथिली तुम पाखक तमें तमें तो इे जान केमी कहीं जाइथिलु पुत्र माँ मु आज हूँ मोर प्रतिज्ञा दिवस मु निपांडवा ये पृथ्वी की करी गंगा कहले ये कहते गोटाए कथा गंगा कहते पुत्र मु आदि तो पाई ये जगह को सफा करी दउची तू बहुत क्षत विक्षत है पइल तू यही जिते मन करू यही आसी शोबू तो मार बिछड़ा रे तू शोबू मातृकोल ते संतान गृह संतान ये गला माँ को कथा बापा माने थिबे आम ताले किसी नुह पितामह भीष्म सरसज्जार स्वर्गरु शांतनु ओल्लै आसिले ये शोई आखि पिटाई अनेले आखि आगे बापा शांत पिताश्री प्रणाम ग्रहण करंतु मु तो असहाय आपण को पाद स्पर्श कर शांतनु कहले तू पाद स्पर्श करने के दरकार नहीं तू तो माँ ठारू बड़ पाइचु आउ माँ पाई मो ठारू भी तू बड़ पाइचु जे पर्यंत तू इच्छा न करू से पर्यंत ते कहीं मारी पारे देखो तू बाप माँ को आशीर्वाद तो पिताश्री आप कहीं आसिले ये देखा को आई केते दिन देखी पिताश्री तेरे आप प्रस्थान करंतु ना ना मु ते गोटे अनुरोध करने को आदि तू आज मो सांगरे स्वर्ग को चल कहीं बापा ये तो देह
ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ତୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଶାନ୍ତନୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୋ କଥାରେ ତୁ ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାତା ପିତା ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଅନଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଡାକ, ବାପା ଫେରିଆ। ଆରେ ମୋ କଥା କାହିଁ ମାନୁନୁ? ନା, ଭୀଷ୍ମ ହାତ ହଲେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହବ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ରାଜୁତି କରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ କି। ଇଏ ହଉଛି ମା, ଆକୁ ତ କହିଲେ ରାତି ପାଇବ, ମୁଁ କହିବି କଣ? ଆଉ କେବଳ 9ଟା ରହିଲା। ନ ହଉଛି ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ, ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେତ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ମାର୍ଗ ଗୁରୁମାନେ ଦେଖେଇବେ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମାର୍ଗ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନନା ତମର ଅଭାବ? ନା, ମୋର ସବୁ ଭାବ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳ ଗାଁରେ ରାମାୟଣ ପାଠ ହଉଛି। ଆଗରେ ଯିଏ ଆଉଛି, ପଛରେ ଯିଏ ଯାଉଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପଡ଼ିବ, ସିଏ ତୁମକୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ପବନ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆସ ଆମେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା। ନା କ'ଣ? ଏଇ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବଳିଆ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେଠି ପବନ ଟିକେ ଆସେ, ସେ ଶୁଣିବନି ନା? କାରଣ ସେ ବା ନିଜେ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିଷ୍ଟ୍ରମ୍ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ନମೋ ନମସ୍ତେ ତୁ ସହସ୍ରକୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋ। ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶୁଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଳିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ମେଘ ପବନ ଆଇଲା ଯେ ଜିନିଷ ଏମିତି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କହୁଥାଏ, ବାବା ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥାଏ, ଆ ନା ଗୋପାଳ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆରେ ପବନଟା ଆଉଛି, ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲ।
गोटे मुहूर्तक भितर गोटे किलोमीटर दूर वर्षा भिजिगला कादुआ होगला से जगह किसी काली अनुकूल मध्याह्न टिके आईला मेघ पवन टिके आईला मु शोईकरी टिके अनेइली अरे अनेइली आउ किसी कहनी बोले तू कौन भांगू ना कौन ये लोक गुड़ाक अपेक्षा कर विपद कौन भांगू फेरी जाइला काली जेमती अनुकूल कार्यक्रम सैला बाबू माने मो पुओ झील मैंने प्रसाद पाइकी घर को फेरी किए अधबाट एमती वर्षा पवन घड़घड़ी चढ़चढ़ी माइला जे मुझे से खट पर शोई प्रभात बनेली तेणु सज्जन डर क्या भय क्या ठाकुर अच्छा चौबार ये पवन नुहे ये आमर देवता ये मेघ नुहे ये आमर देवता ये पृथ्वी नुहे ये पृथ्वी हूँ आमर देवी ये अग्नि आमर देवता यही देवता को नहीं भगवान लीला करुचन तेणु सज्जन से लीलामय तांकु जेतबेले एकला एकला जीवन भल लगी नहीं से प्रकृति की सृष्टि कले प्रकृति को पुणी 6 भाग कले ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत तेणु यहाँ ग्रीष्म ऋतु ता राज्य सीटा टे आउची मुझे पवन मेघ पवन को प्रणाम जनाऊँगी माने पृथ्वी शस्य श्यामला पूर्ण हो ये प्रार्थना करी मोर कथा को विश्राम दूची मु भी कही पारुनी 6 मास है कहूँ आ दिन कह तेणु मत जब कह आप आज को कहीकि आसतुनि मु खूब खुशी पड़े आदि बाध्य करेंगे देखिए आसवा तेरे सज्जन टे समस्त आम उच्चस्वर नाम करी कथा को शेष करवा यही कथा को विश्राम दिया
सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपण माने मोर दक्षिणा मते दबा पाई पड़िबो बिना दक्षिणा रे मु जीविनी ए दक्षिणाटा कौन 5टी गछ लगेबे आउ बंचेबे। द्वितीय दक्षिणा होची प्लास्टिक वर्जन करिवे प्लास्टिक व्यवहार करिवे नहीं। तृतीय दक्षिणा होची मद्य मादक ठारू दूरे रहिबे। चतुर्थ होची परिवार को गठन करिवे एवं तापर दक्षिणा होची परिवार को शांति रखिबे निजे शांति बंचे अन्य को शांति बंचा करेंगे। किंतु 5टी गछ मोर श्रेष्ठ दक्षिणा ये दक्षिणा मागी झाड़ूदार बलिया तार बाणी को विश्राम दौ। जय जगन्नाथ जय महादेव। आमे समस्ते कहीं जीवनी प्रसाद सेवन कार्यक्रम होइछि समस्ते आमे प्रसाद सेवन करिक जीवा एवं आम ग्राम रे अछंती महालुंडा ग्राम